Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hani Suryani. My student number 170003. Today I want to try to interpret Nadiem Makarim's speech. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. With the best reference for all Mr. and Mrs. Teacher, usually the Teacher Day tradition is filled with inspirational word and rhetoric. I want to say sorry, but today my speech will be a little different. I want to speak in it sincerely from the bottom of my heart. To all Indonesian teachers from Sabang to Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Dear Indonesian teacher, your task is the noblest and most difficult. You are assigned to shape the future of the nation, but are given more rules than help. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. You want to help students who are left behind in class, but your time is spent doing tasks without clear benefits. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. You know it is true that the student potential cannot be measured from the result of the exam, but is forced to push the numbers because of the urging of various stakeholders. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. You want a student outside the classroom to learn from the real world, but a curriculum that is so dense closes the door of adventure. You are frustrated because you know in the real world the ability to work and collaborate with determine a student's success, not the ability to memorize. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You know that every child has different needs, but uniformity overcomes diversity as a basic principle of Burasi. You want every student to be inspired, but you aren't given to confidence to innovative. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi, perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. I will not make empty promise to you.
Cheng difficult and full of inconvenience. One thing is for sure, I will fight for freedom of study in Indonesia. But Cheng cannot be start from above. Everything start and end with the teacher. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Don't wait for some. Don't wait for others. Take the first step. Tomorrow, wherever you are, make the small change in your class. Initiate social service project involving the whole class. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. Find a talent in students who lack confidence. Offer help to teachers who are struggling. Whatever the small change, if every teacher does it simultaneously, this big ship called Indonesia will surely move. Happy Teacher Day, Free Study Teacher Mobilizer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.